सामीन इस महफिल पाक दा तिलावत कलाम पाक दे नाल आगाज करदे हैं। तिलावत कलाम पाक वास्ते मैं दावत दे सन जनाब क़ारिउल क़ुर्रा फ़ख्रुल क़ुर्रा क़ारी अब्दुल मजीद साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان
صدق الله